السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المجتمعون في هذا المسجد المبارك، أود أن أقول لكم في البداية أنا اسمي عبد الحكيم الأزهري المليباري. أنا من الهند، لعلكم تعرفون دولة الهند. أنا سعيد جدا لكي ألقي بعض الكلمات عن موضوع كيف نستقبل شهر رمضان الكريم. تفضل. Pertama-tama setelah hamdalah dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama beliau adalah Dr. Syekh Abdul Hakim Al-Malibari. Al-Malibari ini adalah satu negeri yang ada di India bagian selatan. Cuman beliau ini asalnya dari Yaman. Dan beliau lulusan daripada Al-Azhar University, banyak mengajar di daerah-daerah negara Teluk, yaitu seperti Qatar, kemudian Kuwait, juga pernah juga ke Dubai, dan seringkali beliau mengajar pula di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Nah, beliau menyatakan sangat senang sekali bertemu dengan para jamaah di masjid kali ini untuk menyampaikan tema tentang persiapan daripada menghadapi bulan Ramadan. فهذا الشهر بعد هذا الشهر نستقبل شهر رجب، ثم شهر شعبان، ثم شهر رمضان المكرم. شهر رمضان نحن نزرع، وفي شهر شعبان نحن نسقي هذه الشجرة، وفي شهر رمضان نحن نحصد ما زرعناه في شهر رجب. فمعنى هذا يجب أن نستعد لرمضان من شهر رجب. Jadi kita sebentar lagi ini akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi besok ini, bulan-bulan besok udah bulan Rajab. Setelah itu Sya'ban dan masuk ke dalam bulan Ramadan. Kalau dibuatkan permisalan, bulan Rajab ini ibaratnya kita menanam. Kemudian di bulan Sya'ban kita menyiram, dan di bulan Ramadan kita memetik. Artinya sebelum memetik pasti ada proses dulu. Proses inilah yang kita sebut dengan persiapan masuk ke dalam bulan Ramadan. الإنسان النبي يقول في أحاديث كثيرة: الإنسان قد يكون إيمانه في بعض الأحيان قويا، وفي بعض الأحيان إيمانه يكون ضعيفا، وفي بعض الأحيان لا هو قوي ولا هو ضعيف. وفي حديث ما معناه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكذلك ما معناه لا يسرق السارق وهو يسرق وهو مؤمن. ما معنى هذا الكلام؟ أن السرقة عندما تحدث من السارق لا يكون مؤمنا إيمانا كاملا، وكذلك عندما يزني لا يكون ماذا؟ لا يكون إيمانه إيمانا كاملا. وفي هذا الحديث دلالة أن إيمان المسلم قد يكون ضعيفا في بعض الأحيان. Iman seorang manusia, seorang muslim itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang kuat, kadang lemah, kadang sedang-sedang aja. Buktinya apa? Kalau iman seorang muslim itu kadang kuat, kadang lemah. Buktinya ada yang ada di dalam hadis, la yazni zani wa huwa mu'minun. Jadi tidaklah seorang yang berzina dalam keadaan beriman. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti kalau dia berzina keluar dari Islam, bukan. Maksudnya ketika dia lagi berzina, imannya itu bukan iman yang sempurna. Nah, ada orang lagi nyuri, maka dia tidak beriman dengan iman yang sempurna.
ketika dia lagi berzina, dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ini menunjukkan bahwasannya iman seorang muslim itu kadang kuat, kadang lemah. Kadang bertambah, kadang berkurang, kadang sedang-sedang saja. فكما أن الحداد يحتاج إلى أن يحد آلاته الحديدية كذلك المؤمن يحتاج إلى أن يقوي إيمانه فشهر رمضان شهر تقوية الإيمان شهر الغفران شهر الرحمة شهر المغفرة وغير ذلك من الأشياء. Sebagaimana pandai besi ini seringkali mengasah besinya biar tajam, atau orang yang punya pisau itu pasti diasah terus. Nah, sebagaimana pandai besi dan orang yang punya pisau, begitu juga orang beriman. Imannya ini butuh kepada asahan, harus diasah agar tetap runcing, tetap kuat. Pengasahannya itu adalah terjadinya ada di bulan Ramadan. فشهر رمضان في العربية من لفظ رمض يرمض. معنى هذه الكلمة أحرق يحرق. فرمضان يغفر سبب للمغفرة. الله سبحانه وتعالى يحرق فيه الذنوب التي فعلناها طوال هذه السنة. Ramadan asal katanya dari segi bahasa artinya membakar. Nah, apa korelasi makna bahasa dengan makna yang dibawa oleh syariat berupa puasa 30 hari? Bahwasanya puasa 30 hari itu yang kita lakukan adalah sebagai pembakar daripada dosa-dosa yang telah kita perbuat selama 1 tahun itu. Jadi ini antara korelasi makna bahasa dengan makna syariatnya. كثير من الإخوان أنا فعلت معاصي كثيرة، أنا فعلت كذا وكذا، أنا فعلت الربا، أنا فعلت الزنا، أنا قتلت بعض الناس، ظلمت بعض الناس. هل الله سبحانه وتعالى يغفر لي؟ هذا شك كثير من الناس. نحن نفكر هل الله يغفر لي؟ أنا عاص كبير جدا. هذا التفكير يفكر به، لكنني سأتكلم عن مفهوم التوبة كثيرا سيكون فيها إجابة لهذا السؤال الذي يراود الكثيرين. Mungkin saja dari sebagian kita banyak yang berbuat maksiat, dan banyak maksiat yang telah diperbuatnya. Saya telah mungkin berzina, saya telah berbuat riba, atau saya bahkan membunuh. Tapi harusnya kita tidak, memang maksiat itu biasa diperbuat. Cuman seharusnya kita tidak sampai berputus asa terhadap maksiat yang telah diperbuat itu. Karena nanti akan dijelaskan bagaimana cara menghapus daripada apa yang telah diperbuat berupa maksiat. فأذكر أمامكم قصة لأحد الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة لمهمة لعمل، فذهب هذا الصحابي لهذا العمل. في طريقه وجد امرأة تستهم، فنظر هذا الصحابي إلى تلك المرأة قليلا ثم رجع، لكنه خاف أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الأمور تكشف للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي خائف، كيف أرجع إلى رسول الله وأنا ارتكبت ذنبا، نظرت إلى امرأة، كيف أرجع؟ الرسول يعرف هذا الأمر لأنه يكاشف له، ربما يوحي إليه جبريل بهذا الأمر. فالصحابي لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل بقي إلى بيته. Ada satu kisah, dulu seorang sahabat pernah diutus oleh Rasulullah SAW, dan tidak sengaja ketika perjalanannya itu dia melihat aurat perempuan yang sedang mandi. Kemudian sahabat tersebut merasa berdosa dan malu untuk kembali kepada Nabi melaporkan kalau dia telah berbuat dosa. Kenapa? Karena banyak perkara
Ya, Nabi dikabarkan melalui wahyu kalau fulan seperti ini, fulan begini, lewat wahyu. Dan sahabat ini malu untuk ngadu kepada Rasulullah. Akhirnya kembali ke rumah dan nangis di rumah sendirian. Apa yang terjadi seperti berikutnya? فالنبي صلى الله عليه وسلم بحث هذا الصحابي، أين هذا الصحابي الذي أرسلته؟ أين ذهب هذا الصحابي؟ بحث عن ذلك، ثم ذهب إلى بيته، وكان هذا الصحابي قد حل به مرض الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى غرفته، فوجدت أنه لا يستطيع أن يضع قدمه هناك كما ينبغي لكثرة وجود ملائكة الرحمة في ذلك الوقت. الشاهد في هذه القصة الصحابي قد أخطأ، لكنه ندم على خطئه ندامة كبيرة، وهي تستوجب قدوم رحمة ملائكة الرحمة إلى بيته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يضع جميع أصابع قدمه على الأرض لتزاحم الملائكة على ذلك المكان. هذا إن دل على شيء فيدل على أننا مهما أخطأنا، مهما فعلنا من المعاصي، الله لطيف، الله كريم، الله رحيم، الله تواب، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. يجب علينا هذا الشعور. الله سبحانه وتعالى رحمته تسبق غضبه جل في علاه. Setelah itu karena Nabi sebelumnya udah mengutus, Nabi membahas, mencari di mana sahabat ini kok nggak pulang lagi ke saya. Karena dia kan malu kalau mau pulang lagi ke Nabi, pasti takutnya kelihatan. Karena Rasulullah SAW diberikan wahyu, pasti akan tersingkap. Akhirnya dia pulang ke rumah dan Rasulullah mencarinya. Dan dia nangis di rumah ketika Rasulullah SAW mencarinya, dan Rasulullah nyamperin orang tersebut ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah tersebut ada banyak malaikat sehingga Rasulullah SAW tidak sampai kepenuhan sesak untuk masuk ke dalam rumahnya itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya ini seorang sahabat telah salah dia melihat aurat perempuan. Nah, yang mau kita tangkap dari hadis ini menunjukkan seberapapun seseorang itu salah, kalau memang dia menyesalinya, maka rahmat Allah akan turun sebagai pengampunan bagi dirinya. Bahkan kita lihat di sini Nabi saja sampai merasa sesak karena banyaknya malaikat yang hadir di rumah seorang sahabat tersebut. Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. وفي الحديث ما معنى كل إنسان يخطئ إلا إذا كان نبيا. بقية الأشخاص يخطئون. فعندما يخطئ المؤمن ماذا؟ المؤمن يشعر بأنه نادم، أنه يشعر بجرم. لكن المنافق أو الكافر عندما يفعل المعصية لا يوجد في قلبه شيء من الندامة. هذه الندامة هي التوبة. هذه الندامة هي أول مراحل التوبة. الصحابي الذي زنى بامرأة وهي في كفنها غفر له. وهكذا كثير من الأشخاص حصل لهم التوبة بعد أن فعلوا الأمور الكبيرة. هذا إن دل على شيء. ألم تسمعوا قصة الصوفي الكبير فضيل بن عياض؟ كان سارقا كبيرا، كان يسرق بيوت الناس. في يوم دخل أحد البيوت ليسرق فسمع آية، تلك الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. معنى هذه الآية ألم يحن الوقت للخشوع والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فوقف هذا الأمر. فهذا يدل على أن كثيرا من الصوفية ومن التابعين كانوا فاسقين في بداية الأمر، لكنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نسوها. هذا يدل على أننا يجب أن نتوب توبة نسوحا قبل رمضان القادم ونستغفر الله سبحانه وتعالى.
Ada di dalam hadis disebutkan, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia itu pasti sering berbuat salah. Jadi hadisnya udah jelas. Dan ini sudah bisa dipastikan berbuat salah. Tetapi hadis tersebut menyatakan wa khairu khata'in wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang banyak bertaubat. Jadi narasinya yang banyak buat salah, banyak bertobat. Jadi tobatnya nggak sekali, berkali-kali. Biarpun dia berbuat salah lagi, tapi dia bertobat terus. Kemudian seluruh manusia pasti dia berbuat salah kecuali seorang nabi. Makanya seorang mukmin itu bagaimana ketika dia berbuat kesalahan atau maksiat, yang dia lakukan pertama adalah dia menyesal, dan penyesalan itu patut disyukuri. Kalau dia berbuat sesuatu yang maksiat, yang salah, kemudian dia menyesal, ada rasa penyesalan itu adalah ciri orang mukmin. Kalau nggak ada rasa menyesal, nah ini yang harus dipertanyakan sama diri sendiri. Maka orang munafik, orang kafir itu kalau berbuat maksiat, berbuat kesalahan, nggak ada rasa nyesal dalam hatinya. Dia biasa-biasa aja, tenang-tenang aja. Jalan seperti biasa. Itu kalau orang sudah hatinya tertutup, sudah menjadi orang munafik atau orang kafir. Maka ketika kita berbuat maksiat, kalau masih ada rasa menyesal, alhamdulillah masih ada iman. Pernah juga ada seorang sahabat yang dia berzinah dengan perempuan yang sudah meninggal, yang itu dicintai oleh dia. Ketika udah dikuburkan, dia gali kuburannya dan dia berzinah dengan perempuan tersebut. Kafannya dibuka. Bahkan sampai dia mengadu ke Nabi dan Nabi tidak bisa memberikan fatwa apapun. Sampai turunnya wahyu, ketika beliau serius dalam bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Ya, ini menunjukkan ya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita selama kita taubat nasuha. Selama kita serius dalam bertaubatnya. Bahkan dulu kisah tabi'in yaitu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Sebelum menjadi ulama besar, seorang belum menjadi sufi, beliau adalah seorang begal, seorang perampok. Bahkan pernah ingin merampok seorang rumah, suatu rumah, dan ketika dia lagi masuk ternyata orang yang lagi di dalam rumah tersebut membaca ayat Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang artinya kira-kira begini, apakah belum datang waktu bagi seorang yang beriman untuk hati mereka itu takut dengan mengingat Allah. Ketika Fudail bin Iyad yang awalnya mau ngerampok, tapi dengar ayat itu, Fudail bin Iyad langsung merasa terenyuh. Ya, seakan-akan mendapat isyarat dari Allah, kapan kamu mau bertobat? Kapan? Bukannya sudah waktunya kamu untuk bertobat. Akhirnya Fudail bin Iyad nggak jadi merampok dan bertobat sehingga menjadi ulama besar di kalangan tabi'in. Ini menunjukkan bahwasanya dulu ada seorang sahabat dan tabi'in yang awalnya orang-orang fasik, yang suka berbuat maksiat, yang berbuat kesalahan, tetapi kemudian bertaubat dan taubatan nasuha sehingga diterima oleh Allah dan kondisinya menjadi jauh lebih baik. Maka hendaknya yang kita persiapkan sebelum Ramadan adalah kita bertaubat taubatan nasuha. فسئل أحد الصالحين كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ فقال هذا الرجل الصالح نحن نستقبل رمضان وليس في قلبنا حقد أو حسد لأي مسلم، فيجب أن نستقبل رمضان بقلوب صافية وبقلوب نقية وبقلوب سالمة من أمراض القلوب. بعض الأشخاص يصلون الصلاة الجماعة ويتصدقون لكنه في البيت مشكلة، يعق الوالدين، لا يبر بأمه. ما فائدة الصلاة ما دام هو يعق الوالدين؟ وكذلك تعامله مع الزوجة ليس تعاملا طيبا، يغضب مع الزوجة دائما، وكذلك مع الأولاد دائما. ما فائدة الصوم؟ كذلك كان هناك بعض النساء يسمن في نهار رمضان، لكن كنا يغتبن ويفعلن النميمة كثيرا. ما فائدة هذه؟ فنحن يجب علينا أن نستقبل رمضان، يجب علينا أن نفكر
كيف أنا مع أمي، كيف أنا مع أبي، كيف أنا مع زوجتي، كيف أنا مع جاري، كيف مع أولادي، كيف أنا مع أصدقائي، هل أنا صادق معهم في العلاقة؟ الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد العبادة مباشرة مسألة الوالدين. هل ما هو أفضل شيء في هذه الدنيا؟ هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حيا. لكن سيدنا أويس القرني وهو يمني لم يذهب لرؤية النبي حيا. لماذا؟ لأنه كان مشغولا بخدمة أمه. وكذلك يجب علينا أن نكون بارين بآبائنا وبأزواجنا وبهذه التعاليم الإسلامية. Ada seorang yang soleh, salah seorang ulama yang solihin ditanya, bagaimana kamu menyambut bulan Ramadan? Ya, dimana kalau orang-orang soleh pasti Ramadan itu dapat hasilnya, hasil investasi Ramadan 30 hari dapat. Habis Ramadan itu dapat itu hasilnya kelihatan. Dan ditanya mereka, bagaimana kamu itu persiapan diri buat Ramadan? Beliau mengatakan, saya ini masuk bulan Ramadan dalam keadaan tidak ada hikdun, yaitu rasa benci terhadap orang muslim, atau rasa hasad, iri dengki terhadap orang-orang muslim terutama. Ya, jadi mereka menyambut bulan Ramadan hatinya bersih. Jadi tadi persiapan pertama adalah taubat. Habis taubat bersihin dulu hati. Hilangin dulu rasa benci, rasa hasad, iri dengki terhadap kaum muslimin, ya, yang berhubungan dengan penyakit-penyakit hati. Ya, ada orang yang mungkin sebagian kita sholat jamaah, masya Allah, selalu sholat jamaah. Tetapi ketika di rumah terjadilah durhaka terhadap orang tua, bersikap kasar terhadap istrinya, bersikap kasar terhadap anaknya. Lantas apa faidah daripada sholat itu? Sholat itu mencegah kepada yang mungkar. Dan salah satu perbuatan mungkar yang besar adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Salah satu yang membuat hati itu menjadi kotor dan tidak siap dalam menyambut bulan Ramadan adalah kita bersikap durhaka terhadap orang tua. Itu termasuk perkara yang besar. Kalau kita mau berbicara bagaimana sih pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, itu kita lihat aja kisah Uwais Al-Qarni. Beliau seorang Yaman, orang Yaman yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Tentu bagi seorang muslim itu capaian terbesar atau cita-cita dan keinginan terbesar adalah bertemu Nabi, melihat Nabi langsung dengan matanya. Uwais Al-Qarni, semua orang-orang ingin melihat Nabi berbondong-bondong ke Madinah, tapi Uwais Al-Qarni nggak sempat. Kenapa? Karena sibuk sama khidmat kepada ibunya sendiri. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya kita berkhidmat kepada ibu itu jauh lebih dikedepankan daripada berkhidmat kepada Nabi. Dan ini tidak berarti kita tidak mengikuti Nabi, justru mengikuti Nabi. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah pertama memerintahkan kita untuk menyembah Allah tidak musyrik, dan yang kedua ada di urutan kedua nih, kita berbakti sama kedua orang tua. Jadi derajat berbakti sama kedua orang tua itu sangat penting sampai ada di nomor 2 nih setelah kita menyembah Allah. Maka ketika Uwais Al-Qarni ini sibuk ya dengan berkhidmat kepada ibunya, ini menunjukkan kalau kita seharusnya berbuat baik kepada keluarga kita, terutama kepada ibu kita. Setelah itu kepada ayah, kepada anak, kepada istri dan seterusnya. فأنا لا أريد أن أطيل عليكم، أقول لكم اهتموا ب3 أشياء. أول شيء قراءة القرآن. كثير من الأشخاص يقرؤون القرآن في رمضان ثم يتركون القرآن. هل يعقل؟ أبوك لا يأتيك إلى قبرك، وأمك لا تأتيك إلى قبرك، وابنك وأختك وبنتك كل هؤلاء لن يأتيك إلى قبرك. الشيء الوحيد الذي ينفعك في قبرك هو القرآن، فاهتموا بالقرآن. رأى أحد الصالحين الله سبحانه وتعالى في المنام
ثم سأل: يا رب كيف طريقي إليك؟ فقال: كلامي كلامي كلامي. فلكي نصل إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن نهتم بالقرآن. القرآن يكون معنا شفيعا في القبر، هذا هو الشيء الأول. والشيء الثاني الصلاة مع الجماعة مع الاستغفار. كان بعض الناس ما يأتي لصلاة الجماعة، فالنبي غضب غضبا شديدا، قال: وددت في نفسي أن أجعل بعض الناس يقوم في الإمامة وأحرق بيوت من لم يأتي لصلاة الجماعة. فصلاة الجماعة أمر خطير، صلاة الجماعة روح، الصلاة دون صلاة الجماعة صلاة دون روح. فيجب علينا أن نهتم بصلاة الجماعة مع الاستغفار. لماذا؟ لأن الله يحب المستغفرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كل يوم 100 مرة. فعلينا أن نلتزم بصلاة الجماعة مع الاستغفار. Saya tidak ingin lebih memperpanjang lagi daripada ceramah kali ini. Cuman saya berpesan beberapa hal sebelum ditutup ceramah beliau. Pertama, hendaknya kita melanggengkan baca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan, tapi untuk masuk ke bulan Ramadan perlu kita di bulan-bulan sebelumnya membaca Quran agar terbiasa di bulan Ramadan. Ya, apakah sebagian orang ada yang di bulan Ramadan baca, di setelahnya nggak baca? Coba kalau kita pikir, apakah ini masuk akal? Ketika kita masuk kuburan, tidak ditemani ibu kita yang paling dekat, bapak kita nggak ikut, anak kita yang kita sayang nggak ikut. Tapi yang ikut adalah Al-Quran. Terus Al-Quran mau ditinggalkan, apakah ini masuk akal? Berarti sama sekali jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran di selain bulan Ramadan. Terlebih kalau di bulan Ramadan. Pernah ada kisah yang diriwayatkan di dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah. Ada seorang solihin, orang yang soleh, bermimpi ketemu Allah. Jadi bisa aja bermimpi ketemu Allah itu enggak sesuatu yang mustahil. Bermimpi ketemu Allah, dia berdialog, ya Allah bagaimana agar saya sampai kepada derajat sampai kepadamu. Kemudian dijawab oleh Allah di dalam mimpi orang yang soleh tersebut, kalami, kalami, kalami. Maksudnya firmanku, firmanku, firmanku. Maksudnya bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran ini menjadi kunci seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu jaga sholat jamaah dan istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa sholat jamaah? Ini penting sekali sholat jamaah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadisnya disebutkan, aku ini hampir saja memerintahkan orang-orang untuk sholat berjamaah dan aku akan membakar rumah orang yang gak ikut sholat jamaah. Maksudnya di sini bukan berarti Rasulullah mau membakar, tapi maksudnya saking pentingnya sholat jamaah sampai-sampai Rasulullah mengungkapkan dengan kata-kata yang begitu keras. Jadi sholat jamaah ini sangat penting, dan sholat tanpa jamaah sama aja sholat tanpa ruh, nggak ada ruhnya. Sholat sendiri banyak lupa, banyak yang ini. Kalau jamaah lupa ada yang ngingetin. Kemudian jangan lupa pula untuk banyak beristighfar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang selalu melanggengkan istighfar. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja yang diampuni dosanya tetap beristighfar. Kalau Nabi aja beristighfar, apalagi kita selaku umatnya. Wa akhiru syai'in huwa as-salat 'ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. لأن الله يأمرنا في القرآن بالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم. نحن ربما نتوضأ لكن ربما لم يكن الماء مص جميع الوضوء، فالصلاة غير صحيحة. وهكذا الصوم والزكاة مثل هذه الأشياء. ربما نحن نفعل الصلاة مراعيا، يكون هناك رياء وحب الشهرة، لكن
الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم مقبولة، هي العبادة الوحيدة المقبولة قطعا، فعلينا أن نصلي على الحبيب ولو على الأقل 100 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أو بأي صيغة يجب علينا أن نصلي. لماذا؟ لأن الصلاة إن شاء الله مهما كانت ذنوبنا كالجبل إن شاء الله يهرقها الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتوب وأن نستغفر وأن نلتزم بصلاة الجماعة وأن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. سأتلقى الأسئلة منكم بعد هذا. تفضلوا بارك الله فيكم. Dan yang terakhir pesannya adalah hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena boleh jadi kita wudhu, ya taunya wudhunya airnya bukan air mutlak, jadi wudhunya nggak sah. Kita sholat kurang rukun, kurang syarat, kurang lain sebagainya, jadi nggak sah. Maksudnya banyak ibadah itu boleh jadi diterima, boleh jadi ditolak, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kita untuk bersolawat, yang dimana ibadah tersebut nggak pernah dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya, kecuali yang Allah lakukan dan para malaikat lakukan. Ya, dan itu ibadah adalah cuma sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka paling setidak-tidaknya satu hari di luar sholat 5 waktu kita bersalawat sekali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat kan wajib, paling nggak sekali ya, atau dengan sigot yang lain yang nggak mesti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terserah. Yang penting bentuknya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Syekh, itulah yang bisa saya pesankan. Pertama adalah dalam menyambut bulan Ramadan kita bertaubat taubatan nasuha. Kemudian dari taubatan nasuha, jangan lupa pula kita kadang berbuat buruk, terutama kepada ibu kita, kepada keluarga, minta maaf sehingga masuk Ramadan dalam keadaan bersih. Kemudian banyak-banyak beristighfar. Kemudian jangan lupa untuk selalu sholat jamaah, dan yang terakhir adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, setelah ini kata beliau terima kasih atau beliau sudah menyampaikannya. Sekarang beliau mau ada pertanyaan daripada jamaah. Jikalau ada yang bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa kita bulan Rajab ini kita menanam, bulan Sya'ban kita itu menyiram dan menikmati atau memikirkan di bulan Ramadan. Nah, ya. Mohon kira-kira di mana maksudnya itu? Lumayannya apa namanya? Lebih penjelasannya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kira. Alhamdulillah mujib. Nah, Maulana Syekh Al-Ustaz qal, yani anta qulta bi anna Rajab syahru zar' wa Sya'ban syahru suqya wa Ramadan syahru hisan. Ma tawdihu dzalika? Yani tamthilu dzalika hatta yakun wadihan. المراد بذلك أن الإنسان يجب أن يبدأ الاستعداد وأن يبدأ العمل في رجب، ثم وأن يكثر هذا العمل في شعبان، وأن يحصد على ثمرة هذه الأعمال والإبادات في رمضان. هذا هو المراد. يعني في البداية إن شاء الله يكون في رجب، ثم بعد ذلك في شعبان، ثم العمل يكون أكثر في رمضان. يعني هذا هو المقصود. Jadi maksudnya adalah kita seorang muslim
kan Ramadan butuh persiapan. Nah, persiapan tuh dari bulan Rajab, idealnya. Persiapan dengan apa? Loh, tadi yang udah disampaikan itu. Ya, dengan pertama dengan taubatan nasuha, dengan istighfar, dengan macam-macam, itu dimulai dari Rajab, siap-siapin diri. Kemudian ketika kita lagi mulai siap-siap startingnya bulan Rajab, itu diibaratkan lagi nanam. Nah, setelah udah kita persiapkan, perbanyak lagi ibadahnya di bulan Sya'ban. Itu kita diibaratkan lagi menyiram apa yang udah kita tanam di Rajab. Ketika Ramadan itu udah tumbuh dan kita memetik. Nah, itulah ibaratnya yang tadi ibarat daripada bulan Rajab itu nanam, bulan Sya'ban nyiram, dan bulan Ramadan memetik. Seperti itu kira-kira. Ada lagi, Bapak-bapak? Ada yang mau bertanya lagi? Tafadhalu. Silakan. Ask me any question, not problem. Ya. Jadi saya ini juga lancar berbahasa Inggrisnya. Kalau mau langsung berbahasa Inggris silakan. Kalau Ya. Oh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa. Thank you for coming to our Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. I want to ask you about how do you feel about Muslim in Indonesia? Is it your first time coming here, and how do you see us? ما شاء الله، سؤال جيد. هذه هي المرة الثانية في إندونيسيا، وفي المرة الأولى أنا أتيت. أنا أجد هنا الراحة الإيمانية أكثر مما في الهند. لماذا؟ لأن إندونيسيا 85% هنا مسلمون، في الهند 85% كافرون. هذا هو الفرق الأول. فعندما تعيش في بلاد المسلمين تشعر بالعزة للمسلمين. فأنا كنت أصلي في مسجد الرايا بنتارو الكبير MRBJ، ما شاء الله مسجد كبير ضخم عزيز، نظافة ما شاء الله يعني. وكذلك نجد رائحة الله محمد في الشوارع، والشعب شعب طيب ما شاء الله، شعب أمين. في سوبر ماركت terima kasih ya. كذلك آداب الإندونيسيين في البيع والشراء والأخلاق ما شاء الله كلها طيبة. في الهند في بعض المناطق لا نستطيع أن نرفع الأذان، وفي بعض المناطق لا نستطيع أن نذبح البقرة في بعض المناطق، لكن في أغلب المناطق نستطيع أن نتحرك كيفما نشاء. لكن الحمد لله هنا حتى في بترول بامب في بنزين نجد المرأة محجبة، فعندما نجد النساء محجبات والرجال يعني مؤدبين بتعاليم الإسلام، الفرح أكثر والسعادة أكثر في هذه الدولة. لكنني أنا الشيء الوحيد الذي أنا أقول، كثير من أهل إندونيسيا يهتمون بعمل الموالد وهذا شيء طيب، لكن الاهتمام بالعلم يجب أن يكون أقوى من الانشغال بالمواليد. بمعنى يعني يجب أن ننشغل بالعلوم الشرعية وبكيمستري، فيزيك، ساينس، بيولوجي، لأن الإسلام يحتاج إلينا. فنحن هذا العصر عصر التكنولوجيا، عصر العلم، فيجب علينا أن ندرس العلوم الشرعية، وكذلك يجب علينا أن نتقدم تكنولوجيا وجميع ما يتعلق بالتكنولوجيا وساينس وكل هذه الأشياء يجب أن ندرس. أما الاهتمام بالمولد فهو مطلوب نعم، لكن أفضل منه العلم. فيجب علينا أن نهتم بالعبادة، ويجب علينا أن نهتم بالدراسة وبالعلم وبمثل هذه الأشياء. Jadi beliau jawabnya pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, sayanya agak kelingan ntar. Tapi beliau lancar juga dengan bahasa Inggris, jadi kalau ngobrol juga insya Allah bisa. Gitu. Terima kasih Pak Agung. Jadi kata beliau kesini nih kali kedua. Kali pertamanya itu dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Dan beliau ketika pertama kali melihat Indonesia, beliau ini udah keliling dunia ya. Jadi banyak negara-negara yang dikunjungi,
ya mengajar juga di negara Qatar, di Kuwait, di Dubai, dan tahun depan di Australia. Ajar juga. Ketika ke Indonesia, beliau melihat sangat menemukan ketenangan, keimanan yang beliau lihat, yang beliau rasakan. Lebih tenang, ya, lebih nyaman daripada negerinya sendiri, yaitu India. Ya, beliau aslinya Yaman, cuman lahirnya di India. Beliau lebih menemukan kenyamanan di Indonesia. Kenapa? Karena begitu ke Indonesia, beliau melihat semarak sekali azan, kemudian perempuan-perempuannya berhijab. Ya, kalau di India azan di sebagian tempat nggak boleh. Ya, perempuan-perempuannya ya begitu, nggak menutup aurat. Bahkan di sebagian tempat nggak boleh motong sapi. Tapi kalau di Indonesia, Masya Allah, di jalanan orang pada berhijab sudah mulai. Kemudian ada papan tulisan Allah Muhammad, ada Asmaul Husna. Itu sangat-sangat luar biasa gitu. Benar-benar negerinya ini negeri yang sadar akan Islam. Kemudian kalau lagi beliau belanja di supermarket, ya di Indomaret, di Alfamaret, melihat karyawannya, orang-orangnya pada sopan-sopan, terima kasih. Kemudian beliau juga secara garis besar melihat orang Indonesia ini benar-benar beradab. Maka di sini kata beliau, ya beliau ini banyak melihat kegiatan keislaman di Indonesia, ya seperti peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, ya itu bagus ya. Tapi kata beliau, jangan hanya berfokus kepada sekedar peringatan, tapi fokus juga kepada ilmu. Jadi pelajari juga ilmu-ilmu syar'i. Ya, alhamdulillah di Al-Aqsa jalan ya, ada akidah, ada fikih. Kemudian juga kaum muslimin harus menguasai juga ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sains. Ya, tadi kayak chemistry, kemudian fisika, matematika, kuasain juga. Jadi ilmu agama, kemudian ilmu umum itu juga harus dikuasai. Karena kenapa? Kita ini hidup di zaman teknologi. Dan tidak bisa kaum muslimin menjadi orang yang terbelakang. Harus punya ilmu pengetahuan, harus punya ilmu yang cukup. Maka kata beliau ini sangat senang sekali beliau dalam kunjungan ke Indonesia, khususnya untuk kali kedua ini. Ya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sudah masuk waktu. Baki yang ikuti. Ada yang tanya lagi? Ya. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa, silakan Pak Rudi. Saya tertarik tadi walaupun dimanapun tidak di bulan Ramadan, dan manfaatnya banyak sampai di sebagai pendamping di gugur. Apakah kalau untuk mensiasati pada saat malas-malasnya baca Quran itu, bagaimana mungkin bisa diberikan saran apa yang bisa untuk mengingatkan dalam diri dia sendiri itu sebagai bagian Quran? Terima kasih. Yani huwa yasal'an kaifa tanshitun nafs fi qiraatil Quran idza wajadna malan. Nah. أولا لكي ننشط النفس في القرآن يجب علينا أن نستمع إلى القراء المصريين كالمنشاوي وغير ذلك من الأشياء من المشاهير. فنحن عندما نسمع القرآن بأصوات حقيقية يكون هناك نشاط لسماع القرآن، فيكون هناك عندما نسمع كثيرا يكون هناك لذة في القراءة فيما بعد ذلك، وهكذا نستطيع أن ندفع الملل. وكذلك يجب علينا أن نسمع الأحاديث التي تدل على فضل قراءة القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني يجب عندما نسمع الأحاديث الكثيرة التي تدل على فضل القراءة في أول كل شيء يكون هناك شيء من الملل.
لكن بعد فترة بعد أسبوع أو أسبوعين يذهب هذا الملل ويأتي النشاط، لأن القرآن له يعطي النور عندما نقرأ وإن لم نفهم المعنى. فالبداية كما قال العلماء حتى في الذكر أيضا، في البداية الشيطان يعمل مشكلة، لكن لا تستسلم، داوم على ذلك. بعد مدة يستسلم القرآن للسانك فيكون فيه خير وبركة. Jadi pertama-tama untuk membuat semangat Pak Rudi, yaitu dengan dengerin dulu bacaan-bacaan Quran dari para qori yang bagus. Qori di sini bukan yang ngelaguin maksudnya, tapi yang bacanya bagus. Kayak siapa? Al-Minsyawi, Al-Husqori. Itu kalau dengerin, Masya Allah bagaimana mereka melantunkan Quran itu dengan benar-benar sesuai makhraj hurufnya dan sifatnya, sehingga kita mendengar begitu indahnya, dan ini bisa menggugah hati kita dalam semangat lagi baca Quran. Ya, kemudian yang kedua, hendaknya kita membaca hadis-hadis tentang keutamaan baca Quran. Kan banyak, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Jadi banyak sekali hadis-hadis tentang fadilah dalam membaca Al-Quran. Ini kita baca ulang lagi, biar pengingat kita, oh ini manfaat, ingat lagi. Jadi memang di awal-awal itu susah. Kalau namanya amal soleh itu pertama kita berbuat baik, pasti susah, setan ngegoda. Buat begini, buat begitu. Tapi setelah dijalanin seminggu, udah biasa. Makanya pada awal kali kita merasa susah, udah mager, kita lawan. Disitulah jihad. Kita lawan masalah itu. Nanti beberapa waktu kemudian jadi terbiasa. Itulah jiwa kita. Seperti itu, Pak. Baik, serah. Kita tutup doa. Doa. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا. اللهم تقبل منا مجلسنا هذا. اللهم تقبل منا مجلسنا هذا. اللهم تقبل منا مجلسنا هذا. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وعيوبنا فاسترها وحاجاتنا فاقضها وديوننا فأدها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العظمى وبكل اسم سميت به نفسك أم استأثرت به في علم الغيب عندك ما علمته أحدا من خلقك. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في تعلمنا وفي تعليمنا وفي مطالعتنا وفي كسبنا وفي تجارتنا وفي آبائنا وفي أمهاتنا وفي أخوالنا وفي خالاتنا وفي بيوتنا وفي رزقنا وفي جميع ما آتيته يا أكرم الأكرمين. اللهم نفر بالعلم قلوبنا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا واستعمل بطاعتك أبداننا واجعلنا من خيار عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.